Salut internet malien chakma bamangando malien ne ansigle tuni aywa ndela ka fo onyana ya ngo jamana in kono ngo kojugo be on yere kan dego be on kan segan be on kan ngo on yere ka kewale do on yere jogo de kelendo ka kewale ta ka ke kan anyere segere ola ngo akaka bi nga boka chauffeur ka geleya u ka damakasi anu ka langini ka lase awma walsa autorité de la transition qui siki ki miri ka tashi ka laje femi be ka ke jamana in kono Kadaka, ni encore kambe transition demain, anti-transition demain ka foko asimi tchekain, anti-transition demain ka foko wage tchekain, anti-transition demain ka foko chokel tchekain. Non, c'est pas comme ça. Voilà, ankanga wulidi ka laje, femi mai jamana inkono amba dénoncer ka fo mogo nyana ka foko ni mewe ka keni mai, ni nga dabla, ulu refana ka feret kala. Ah, Malian, ni wakati na anko ko sanction binendo Malika, ko CEDEAO ya ka frontière u datukun, ko Mali be embargo kono. Wakati la chauffeur wula ku tiasiri ka foko lufa jamana te malo unyana. Ka foko gouvernement te malo unyana ko definde ku ba relever ko ka Mali boni dinga kono ko ku dem boni kumashulu kono ko ku muso boni kumashulu kono ko ku jenyogon u kabila boni kumashulu kono wakati la chauffeur be shinyana ke kabuli chauffeur be klen kabuli kata marchandise takana na jamana kono wala sa jamana kono do ngana dese dumunina malion wakati kilen la ibaye ka foko on fana ka agent dobe ulu fana ka traitibe wuli ulu yere bulu ka foko ka na folo sorotma ko de yi pendant que jamana be crise kono ute mirola pendant que udo mbeka joro shini weke toko di ute mirola pendant que umuso beka joro mumbe tobi shini ute mirola ubetaki keme flafla minani keme nanane chauffeur la tirafe khali kuni jutala au ne ala ni krache neko adi adama dinti sigi ki miri doni ninye nike abe muni glasi ne de uma kololola abe muni lasi ne ka jamana ma kololola abe muni lasi ne kabila ma kololola ka hauja war nofe fo ikla kata bi ire kankwa bo ayu ka kewali ora to chauffeur ku kuka message la sauma ko aka kala ko aka fo aka agent nyina kuku yere mara donisa kuka do ka foko jamana imbe kelala ni wakati na kuka fraka bulo ka segu ka baraka autorité de la transition ayake ala ko aka message passé ni no kuka ku fanu bo kama kuka to ko jamana inga lafia doni ko anaya so ujugo do anaya so wulani kuka ni wakati toisa parce que ne ba do ujugo do wulana ili kwa ado wulana ili wallahi hade madire ke itimolo ya fiuka baloni harami itimolo ya fiuka baloni waltai itimolo ya fiuka balo ni bingani wari au wallahi o jamana sekatani ha wati mina mogobe sagana mogobe jorola mogobe ka hami mu au mena seka dumuni kashini tukodi o wati la au buli ka takeme flafla ni keme nanani mina mogola sirakuna munkama chata wira maradoni sa chata militin sa atitaji alna otisra alanye alna oti dinere la ayake ala ko saka bomo na kwa ni zonyani ni kalabanchani ni mana kumni malion okuma anga je anga chauffeur lame ansira doma kuku ka degun nyefo anyana walsa anga boka di réseaux sociaux kan transition ka don ko mimbe ka teme Mali kono kadaka anya ye kafo jamana in kono yoroshi clinite ga ambetla ula yororo billahi ambu kushikula kle enku nga aga donga fo anya chauffeur do fana blastirala walsa uka laje nini kewale nimeka ke uka filme kana dama nanyi chauche tika tala billahi anaya soro wa hawde jigni kambi publier réseaux sociaux kana make ba fuma tu demba atiki faofa ni ayaso kabila de bila billahi nanyi tika tani skula nama boni ba fuma tu ema hine jamana la ebe ka jamana to jamana ka bi ema hine jamana la jamana be ambarko konna la ema hine jamana la jamana be kila konna la ema hine jamana la ka jamana don to ka seku ka ravita ibake normalement ebi te sigi de ka keme flani keme nani minonu la frontière la komuna ko parce que ko jamana titri do da eka nani sura nami lebu ala kan ni mina billahi ni chauche tika tala delitala makaritala fultala mbi boki di réseaux sociaux ka malon ka do ka wochi la ka foko ebi ki ka dimba bolo haramuka ngalunka nambratoka fanayaka zonyaka nyafo ngamena nani ga prevustro alni dugu almami nana kana sujuru billahi ntitoy mbi boki di malion manima ke bi kusama ka bona fo walia ola malion anga jeka chauffeur lame o ka dusuma kasa kono ko fe amina commenter Salam alaikum me malien pela jelen fu keren yala me transition mo pela jelen fu ka kla ka boy tuguni ka transition soutenir ba pela jelen fu aw ye chauffeur ye aw me yoro mina bi ama faso fe ba ma faso fe ni muye ame aw faso fe kadaka depuis aw wolora fo ka se bima sambinani aw ye famille ni watu kono ama deliga ye wa aw era klara ka ma fawda ka ma koroda ko ma deliga ni fana ye donc ulu ma deliga famille ni ala ya ke ni wati ngono transition mo na noye ama fo ko o here aw mero mina bi ko mana mino bana me atanga faso de nyumaya sa atanga faso de nyumaya sa muna
parce que anw ye hɔrɔn de ye anw ye danbetigiw de ye anw ye kabilatigiw de ye sabu anw ye maliyɛnw de ye an joli ye maliyɛnw ye an farisogo ye maliyɛnw ye ne bɛna laseli min kɛ k'a di an ka kunnafonidilaw ma o ka jija o ka se ɲɛmɔgɔw ma anw tɛ kɛlɛ kɔ anw tɛ mankan kɔ n'u ma transition in faamu ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se k'a faamuya n'u yɛrɛ y'a faamu ala ka dɔ fara u ka faamu kan an bɛɛ ye jamanadenw ye nin waati in kɔnɔna na fɛn dɔw tani bɛ ka anw chauffeurs sɛgɛrɛ vraiment anw ka laɲini tɛ nin ye anw tɛ kɛlɛ kɛ anw tɛ dusumangoya fana sabu ka da kan jamana in kow ka ca mais a n'a caya o caya transition mɔgɔw jɔrɔ o jɔyɔrɔ la anw mun ye jamanadenw ye anw fana ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ m'a fɔ an ye ko an ka jɔ an jɔyɔrɔ la embargo bɛ Mali kan nin waati in kɔnɔ an chauffeurs de y'a yira transition na ko an b'a fɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya kan an b'a fɛ wari tɛ anw bolo ka di transition ma sanu t'anw bolo ka di transition ma mais anw bɛ yɔrɔ min na bi anw ni lafiya dɔ ka kan jamana ɲɛmɔgɔw bolo o ye lafiya jumɛn ye an ko tɛ wari lafiya ma an ka tɛ sanu lafiya ma nin waati in na anw jɛna an musow ni an denw kɔ embargo kɔnɔna la ka bɔ ko anw bɛ taa furaw ta k'anw bɛ taa dumuniw ta n'o ye balo ye k'anw bɛ ji wɛrɛw ta ka na n'o ye anw ka faso jamana kɔnɔ la jamanaden minnu bɛ yen ni ala m'olu ka baara bɛn mobili baara ma anw minnu ka baara bɛnn'a ma anw y'anw ni di ko anw bɛ taa ka taa dumuniw ta yaasa kɔngɔ kana an faso minɛ mais n'a fɔra ko posi minnu bɛ yen anw bɛ Mali posi minnu tigɛ ka sɔrɔ ka taa wali jamanaw kan a bɛ b'a fɔ komi embargo sigira jamana in kan mɔgɔw bɛ yen n bɛ tila ka nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ a polisi dɔw bɛ yen a gendarme dɔw bɛ yen a douanier dɔw bɛ yen u b'anw sɛgɛn e bɛ ala kali k'a fɔ ko anw bɛ taara nin balo ni nin fura minnu ta ka na ko o man di olu ye nin waati in kɔnɔ n tɛna tɔgɔfɔliw kɛ n tɛ tɔgɔfɔliw kɛ mais jɔyɔrɔ ɲinina dɔw bɛ yen n'u ye faamaya sɔrɔ fangakɔrɔw bolo ni fangakɔrɔ taara n'a ma diya u ye o tɛ se k'a yira service kɔnɔ mais o bɛ n'o yira anw na poste kɔnɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi anw mako foyi tɛ kɛlɛ la bi anw mako foyi tɛ ɲɔgɔn sama-sama na bi anw yɛrɛ bɛ ala deli faama minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛwale juguw la postew la ala ka se ka hakili ɲuman d'u ma u ka segin o kɔ anw ye jamanadenw de ye anw tɛ taara drogue ta anw tɛ nana ni drogue ye anw bɛ taa dumuni ani furaw de ta k'a nin di ko bɛɛ bɛ kɛ anw na nin siraw kan anw b'a ko walahi anw bɛ gɛlɛya min na wali jamana ninnu kɔnɔ anw tɛ sɔn k'a fɔ an ka denbaya ye anw bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan chauffeur kɛ 50 parantikɛ 50 mɔgɔ wɛrɛ fana b'a kɛ ten an bɛ taa malo bɔrɔw san an yɛrɛ b'an ka ga kɛ anw yɛrɛ ye pour que anw faso bɛ gɛlɛya min na yaasa ka se ka faso bɔ gɛlɛya la taa ni ka segin bolo ma anw m'o kɔngɔjugu n'o minɔgɔjugu bɛɛ ku ka siyɔrɔjuguw bɛɛ lajɛlen ku wali jamana mɔgɔw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ mako tora bi ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka jamana faamaw kan ka bɔ Kati k'e tɛgɛ da Diboli kan a bɛ kɛ i b'a fɔ komi e yɛrɛ bɛ taara doni min ta i b'a fɔ a man di a faama dɔw ye a faama bɛɛ tɛ dɛ faama bɛɛ tɛ n bɛ tila ka segin a kan faama bɛɛ tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye fanga sɔrɔ politiki bolo ma n'u ye douaniya sɔrɔ politiki la n'u ye polisiya sɔrɔ politiki la n'u ye gendarmeya sɔrɔ politiki la n'u ye mairie baara sɔrɔ politiki la n'u ye bulletin de chargement baara sɔrɔ politiki la olu de bɛ ka anw sɛgɛn bi fo k'ale bɛ k'anw sɛgɛn wa routière minnu fana bɛ bɔ gendarme routière minnu bɛ bɔ le temps normal an tun bɛ 200 de d'o ma mais sisan 400 o t'a duman foyi vraiment anw bɛ laseli di Mali autorités ma k'a daminɛ Choguel Wage Diaw fo ka se Asim ma vraiment u ka anw chauffeurs lajɛ waati sera u ka fɛn dɔw fana fɔ anw ni faamaw cɛ la sira la n'o ko wari
non ni ko chef warte o be ta défaut do karaba ka bo mobile la kana papier kiri karaba do seben ka dema sans exception erreur parce que ba do chauffeur kala ni manja adu be 40 réussi wala volé adu ba seben ko volé do ka dema vraiment awoni be yoro mina bi o be fe kana signal de chauffeur ra o be fe ka chauffeur révolté parce que ba do ni on nervera ko on be ta grève ra jamana be jo donc o commencer be ka o mugo mu be poso mu na o commencer be ka on sege ko jugu bon na folo ko jamana be ni lahala fana kan on ga fama mu be ke poso ra kar mu be bo jamana werora kado parce que karu be mugo jigi po karu be mugo jigi kigira o be na kar wera anga mal karuta kana nga malikono o le di pièce do be o ere ba don pièce ni mu mai do fana be pièce ere tora mais pièce te muna o le wa kelengele pièce be muna o le kemenanani hali mal karande na bi bolo o ba fika kema flasara vraiment wati do sera o fana ka jo jorora o ka sara foite jamana na kalo be sa jamana bo ka sara do ma mais les corruptions là ah vraiment ni o mani yoro lage en chauffeur bolo on be embarco wati mona na foro ko on fana ka wuli tuguni parce que on est dema tugudi on jenno muso na dongo do taw be siga so do taw be segu do ere muso no dombe fo moti marora hein kele inkera ka kele inkera fo ka se bima on chauffeur ni chouachou on est kele on be kele njuga don parce que on est carblanta ka bona e Sénégalais ka bona Côte d'Ivoire ka ta fo gawo fo tomoto ah dondo be c'est-à-dire ne ya me ko meta boke o fe ne ya me suguna ke o harama den lafiya ndi sinon ni ma lafiya shura shike aw ka simi nyiniga aw ka jaw nu nyiniga ko shura shike ni kele blelelo yoro ko me mine mino ko be mine wa nyina ta bi soro wa on fana be ketiri on be do mamina etese ka bo douanza kata fo gawo on kumbe do kele kono ka bo douanza fo gawo on klite jigi dumuna klite jigi nyina kara mais on est bec en face di maintenant fora ko be sera yoro mi masisa o mo wero de sorolme o be feka do chauffeur jole no yoro muna o be feka essayer ka do chauffeur no haklitie ko ka barrière forcer o dume o te ka na transition la gauche parce que now yo kesi ça donc o te sanction wera tani on kama abe fo komi aw be dora mi je kata flo ni balota mu me dumuni fe wero ta o ni te do donc arrêter kele donc on m'a do sera fait folo donc ne gon memi fo mali autorité yi o ka lage o ka kuma shura police nyemo fait ka kuma gendarme nyemo fait o ka désigner ka shurashi de nyini ka to bla posu be mali frontière be o ka shurashi mo nana nyini ka ta bla convention do ka teme on nyontie il charger le do poste de contrôle kati kenefla ka eboda kenefla dibol kenefla e nato fana kenefla e seito fana kenefla ke basra fana bete kenefla meriko kuma te ante meriko rasisa ama era nyina warti transporteur bureau ka foko ba da chauffeur ma donc on fana be yoro mina bi mo malo kulo flat bo kaso on na kulo kili donc ka lage lu be sara jamana be embargo kono chugo mais ne ba do shugel muye muye fama minu ga hakati to fe mais fana ka sabali hali aw mena papier pour min ta sangono a warti aw bolo anga mo tubu bolo mais avec tout ça la ban torora o ka sabali am be faso doni ni to faso fe aw ma faso fe o ka toro te se ka aw bla aw faso ra o ka nyam te se ka aw bla ko aw ma faso toro vraiment aw me romna bi aw muson guyante kada asimi shogel ni jawni wage nu na tabolo kan ani anga kuna fon dira nyana man bamu be kaseka on kunafonia jamana koka ka hakili sigi jamana koka vraiment ambolu fo ani ame maliden bela jelen fo a tie fara muso kan demiseni fara mo koroba kan be fo ka dinanya mo be fo ka chrétien mo be fo ka dozo fo ça dire kana kordogo fo mo ani sigu kaw ani siga so kaw ambe bela jelen fo ka wuliga jone ka tiesirira maliko ina ya rabbi amanyini ala fe gelaya min be mali kono ala ka gelay ala ka fali herera wa ku mali ma aw ye jamana chama yala jamana tise ka ke jamana ye fo jamana denw ka kono ni mɔgɔ ku
an kɔni y'an ka minɔgɔ ni kɔngɔ ku ka ban mais an bɛ kuma population fɛ toujours ka dɔ fara cɛsiri kan toujours ka dɔ fara wulikajɔ kan an ka tile ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka furugufuruguw dabila an ka jamana minɛ an bolo fila la k'a kɔrɔta wallahi Mali ye jamana ye ni jamana juguw ma fara ka bɔ jamana in na n b'a dɔn ni diɲɛ bɛ wuli a bɛ wuli Mali de la wallahi n'u ma fara jamana in na tɔɔrɔ ni kasaraw de b'a jamanaw sɔrɔ mais maliyɛnw presselen don aw kana pressé an ka nin di Ala ma jamana in wa a bɛ jɔ fana salamu alaikum ni fili ye sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ dusukan ye o tɛ juguya ye a bɛ se ka kɛ kuma na fili de don a bɛ se ka kɛ hakili dɔgɔya fili de don vraiment ni ne kuma tun bɛ n fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ni kuma ni gasi yera la n bɛ yafa ɲini gasi yɔrɔ la parce que kuma bɛɛ fɔ ye tana ye mais jamana sera yɔrɔ min na fo an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye fo an k'an yɛrɛ kun yira ɲɔgɔn na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tila ka Ben le Cerveau fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tila ka Ben le Cerveau fo ko anw jeunesse ye tɛgɛ di Ben le Cerveau ma k'a di Assimi ma jusqu'à nouvel ordre salamu alaikum ni dɔ sɔn ina mi bɔ mi faga e ni bɛ kɛlɛ kɛ faga to kunna ka kɛlɛ kɛ ko k'i faga tiɲɛ kɛra dangaden danga ta finɛkun kalama kulandɛ kɛ k'u kirijɛ fadenw senna sanbarani e bɛ kɛ bala ye ka gulana foli ko ŋana ye ka don kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na ka yafa ɲini bɛɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye relation ɲini jamana fila ni Mali cɛ n'o ye Laginɛ ani Moritani bon ni aw taara sigi ka kumaw kɛ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kuma a jamana autoritéw fɛ ka tila ka kuma anw ka autoritéw fɛ vraiment jamana fila o bɛ kuma mais sirakunnamɔgɔw kuma tɛ kɛ olu ka ko la bon anw ji bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye anw chauffeur ka valeur yira anw na k'a yira k'a fɔ ko chauffeur aw de ye jamana ye fɛn o fɛn bɛ na Mali kɔnɔ aw chauffeur de b'a don da la ka anw valeur yira anw na mais anw ka baara tɛ ta ba la parce que Laginɛ sira min daminɛni filɛ wallahi i b'a sɔrɔ Laginɛ agent dɔw bɛ yen olu bɛna Mali kɔnɔ dɔw bɛna formation na Sénégal agent dɔw bɛ yen olu bɛna Mali kɔnɔ u bɛna formation na Côte d'Ivoire agent dɔw bɛ yen olu bɛna Mali kɔnɔ u bɛna formation na formation kɛtɔ u bɛ numéro yɛrɛ changer ɲɔgɔn na n'u ye numéro yɛrɛ changer ɲɔgɔn na bɛɛ mana taa i ka jamana na na anw wulila sa ka anw bɛ taa o jamanaw na olu collègues u bɛ ɲɔgɔn wele Mali mobili a document ye nin ye e bɛ se k'a tigi minɛ nin cogo la tan wallahi anw ka autorité dɔw de b'anw minɛ k'a di jamana wɛrɛ autoritéw ma sinon anw bɛ Dakar sira ta waati min na Dakar agent tun tɛ anw ka papier dɔn mais u bɛna formation min kɛ yan an ka polisi kelen ninnu de bɛ tila ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ non nin de ye nin ye nin de ye nin ye e b'a fɔ e bɛ nin défaut fɔ a ye gendarmew bɛ ten u ka sabali u ka hinɛ chauffeur la sa anw tɛ kɛlɛ kɔ anw tɛ wɔyɔ kɔ ni mobilitigi ma lafiya chauffeur bɛ lafiya cogo di anw b'a dɔn bi wallahi mobili tɛ ka wari sɔrɔ mais avec tout ça la an bɛ ka débrouiller pour que e kana malo anw ma dɔ wɛrɛ kalan chauffeur kɔ Abidjan kɛlɛ kɛra fo ka se bi ma anw ma Abidjan sira bila mankan kɛra 100 ans Côte d'Ivoire y'a kɛ guerre Mali chauffeur ma sira bila anw bɛ taa doni ta mugu ni kisɛ cɛra ka na anw faso ni lahinɛ an bari ko dara Mali kun anw bɛ taa doni t'i bolo a kan t'i bolo i bɛ taa maɲumako kɛ ka doni ɲini c'est à dire maɲumako kɛ ka doni ɲini sukaro b'o la malo b'o la hali anw bɛ na an b'an somɔgɔw min sama omo bɔrɔni kelenw ni c'est à dire biscuits ni fɛn minnu na o fana bɛɛ sanni ye problème ye n'o o yere bolo o ye kɛlɛ ye dɔw bɛ wuli ka jɔ vraiment waati sera u ka fɛn dɔ fɔ anw routiers ye sa u ka fɛn dɔ fɔ anw routiers ye n'o kɔni ma ɲɛ ko sirakɔrɔw bɛna daminɛ u ka kuma faamaw fɛ u ka kuma faamaw fɛ hadamaden kɔngɔtɔ a b'a nin di saya de ma n'i y'a ye Mali bɛɛ wulila ka jɔ ko hali n'an bɛ sa di parce que gɛlɛya de bonyana gɛlɛya bonyana ni gɛlɛya bonyana jamanadenw ni bɛ ja jamanadenw ni bɛ jɔ saya kan donc kana to an chauffeur ni ka jɔ saya kan parce que n'anw ko an bɛ grève kɛ nin waatiw kɔnɔ anw tɛ taa papier di mɔgɔ si ma anw bɛɛ lajɛlen bɛ groupe ni whatsapp ni fɛnw na n'an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna whatsapp la bon bref maa si kana i ka mobili démarrer fo tile 10 a kɛra cogo di jamana ma foncer yan ne y'a mɛn an bɛ taa grève papier bila o y'a sɔrɔ anw y'a fɔ a ye k'an bɛna grève de kɛ an b'a fɔ anw sɛgɛnna an tɛna se ka baara kɛ nin waati kɔnɔ fo tile 10
gouvernement na se ka doni marfa ya on kan so kan ta baraka ya bon o ka sabali fama mun be sira kuna o ka kuma fama mun fe fama yɛrɛ dama be ɲɔgɔn dɔn do yɛrɛ be mankan wuli k'a jera do be taa fɔ ko karisa ko sabali o be a bɛ ni ba cɛ n tɛ sabali a bɛ ni ba cɛ fo sécurité 400 poste de contrôle 600 1000 400 o kuma mun kɛra an bɛ Sénégal sira boli k'a ban alhamdulilayi o bɛ tila ka wolofɔ tɔɔrɔ o Ivoirien tɔɔrɔ o bɛ Burkina Faso tɔɔrɔ mais mun kɛra o ka nin yɔrɔ lajɛ hakɛ bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ wallahi hakɛ belebeleba de bɛ nin yɔrɔ la n'o ma nin yɔrɔ dilan n kala ala la an bɛ laɲini min na an b'a sɔrɔ dɛ n'an bɛ n'a kan parce que diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ kulo ka bɔ poste la wallahi ne kɔni min bɛ ne fɛ k'a fɔ Mali autorité ye u ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'u ma baara in faamu u ka baara in faamu n'u bɛ yen ni olu fana bɔra jɔyɔrɔ la u k'a dɔn k'a fɔ ko an ka hakilinaw kɛ kelen sini ma olu fana bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ hadamaden n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la donc anw tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la anw bɛ jamana ko kɛlɛ de la parce que n'o y'anw tɔɔrɔ ka se degré dɔ la anw bɛna wuli n'anw wulila sa jamana bɛ jɔ ni jamana jɔra sisan jamana juguw sago bɛ sɔrɔ donc pourquoi pas mais an bɛ kuma autorités fɛ fɔlɔ k'o lajɛ ni Mali kura ko ye tiɲɛ anw k'a dɔn anw chauffeur fɔlɔ de kan k'a dɔn ni Mali kura jɔli bɛ kɛ anw chauffeur de kan k'a dɔn jamana in tɛ se ka suɲɛ ni anw chauffeur t'a kalama billahi a tɛ suɲɛ n'anw t'a kalama anw de bɛ na ni doniw ye anw de bɛ na ni fɛn bɛɛ ye mais mako tɛ anw na min kɛ anw fana y'a ye komi mako tɛ anw na anw ka foyi ma ta baara donc min ka di jamana ɲɛmɔgɔw ye o k'a kɛ sinon fɛn dɔ bɛ don e kun k'o ye fɛn dɔ ye o t'o fɛn ye mais u k'o kɔfilɛ anw chauffeur la ne kɔni min fɔ Mali autorité ye u ka sabali u ka kuma faamaw fɛ an b'a fɔ u ka baara ma ɲi dɛ mais u bɛ ka min fana fara baara ninnu kan o tɛ baara in dɔ ye an ka segin an danbew ma ka segin an bɔkolow ma ka segin an ka kabilaw ma ne bolo o de bɛ laban parce que suɲɛli t'anw danbe ye ɲɔgɔn buruja t'anw danbe ye jamana dafiri o t'anw danbe ye depuis an wolola an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dilanni de la an ka ɲɔgɔn dilan min tiɲɛni don an k'olu dilan min bɛna poste la n'olu ta tɛ jamana ko ye n'o ta ye wariko ye a y'a f'u ye k'o ka taa don commerce la u ka jamana teri u k'a di jamana ma min ta ye jamana ko ye an n'olu ka baara kɛ vraiment waati sera an ka bɔ an ka kuma min kɔni bɛ k'anw na an t'o dɔn mais anw bɛ kuma parce que hali ni nin kuma taara bila min bɛ yɛlɛ poste la u bɛ tila k'a gɛlɛya ta ka kɛ k'anw sɛgɛrɛ u bɛ tila k'a gɛlɛya ta kɛ k'an sɛgɛrɛ ko parce que anw ye fɔbali fɔ olu ka ko la dugu kɔnɔna fana na heure mana se polisi ni file de bɛ yaala an kunna et que jamana ye heure dɔ di ko n'o sera ka ban anw bɛ se ka don anw bɛ bɔ mais dugu kɔnɔ u bɛ taa barrière da anw ɲɛ mobili kelen kelen k'o wari o fana ka nin jateminɛ sa dɔ kɛra quoi. Ayiwa maliyɛnw aw bɔra ka aw balimakɛ lamɛn degun min b'u kan ani gɛlɛya min b'u kan a bɔra k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ siradaw la k'olu de kan ka Mali yɛrɛ protéger ka Mali sigi k'a lajɛ ka intérêt lajɛ olu ka baara de filɛ nin jamana la olu ka baara filɛ nin jamanadenw na olu ka baara filɛ nin jamana chauffeur la nin bɛ faamu cogo di donc an bɛ min ɲini autorité fɛ u ka wuli ka dankari kɛ nin ko nin na nin sira dabila ten sa jamana kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ninnu chauffeur ninnu sɛgɛn i ma mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛn i y'i denw de sɛgɛn parce que 200 i b'a minɛ 400 e b'a minɛ i bɛ taa n'i ka denbaya la i bɛ mun san i yɛrɛ k'i sigi hakilimaya kɔnɔ dɔrɔn 200 400 e b'a minɛ mais e bɛ mun san ni nin chauffeur ninnu taara grève la sini n'u ko k'u tɛ mobili boli ka taga mɔgɔ si tɛ se k'u jagoya est ce que mɔgɔ bɛ se k'u jagoya n'u ka syndicat wulila ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ k'a ye ko chauffeur ka syndicat ka kuma ka ca mais ils ont raison jɔn de b'i sigi nin ka k'i ka mɔgɔw la k'a fɔ k'i tɛ wuli ka mankan ci a ye moment donné faut qu'on se respecte a ye moment donné a ye chauffeur bonya a ye chauffeur ka syndicat bonya a ye transporteur bonya même dans des moments difficiles comme ça aw tɛ se ka ninnu to k'u ka baara kɛ quoi u bɛ hawuja fɛn o fɛn nɔfɛ 200 400 u bɛ hawuja fɛn o fɛn nɔfɛ ka boli wari nɔfɛ dɔrɔn ka boli wari nɔfɛ dɔrɔn a banna cɛ a t'aw yɛrɛ bonya dɔɔni cɛ a t'aw yɛrɛ dɔn dɔɔni cɛ a t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɔra kabilaw de la mais cɛ o cɛ bilahi kalela hali ni ma ka alimami nana sujuru bin kɔrɔ bilahi ni y'i tigɛ ta la ni mi lebu sanpɛrɛn kan kun ci n kɔni b'o fɔ aw ɲɛna parce que ni ma nin ko sugu ninnu kɛ maliyɛn na dɛ maliyɛn tɛ tile salut. ka sanu ni lulu ni jama bɛɛ sɔrɔ i ma ɲa i faso ye dɔnbɔli tɛ e balemaw bɛ sɛgɛn na e ni sunguruba dalen l'hôtel la wari bɛ ka to i ka kalan na e bɛ bankiseya ni kulankolon na
Ni me fo barikati ude, ni me fo dokela ba ude, ni me fo mone bode ude, ni me fo magunyama ude. Ajinya jesiri soni jesiri nasiri pade una noni. Wari basora ya daka, me dokela tesira de nyona. Guaza, 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 Guaza. Foli fongana ye, tu pesise. Foli fongana ye, Almighty ye. Foli fongana ye, Lakika family ye. Foli fongana ye, Jibete family ye. Foli fongana ye, Falaje papisi ye. Foli fongana ye, Bele bele batuli ye. Foli fongana ye, Ne koroke ta ye, Koroke majori ye. Created by Prince Beach.